panel. We're very excited to have these special guests today. So let me just begin by introducing director Kim Sang-soo, who has been working in the film industry since the mid-1990s. Has directed 8 films to date, and 5 of them present. Grazie mille per essere venuti qui. Qua presentiamo Kim Sang-soo, che era già venuto qui 2 anni fa a Udine, e siamo molto lieti di vedervi. And of course we have the actor Jung Ho-sung, who plays the lead role in this film 12/12 The Day. He's been to Udine several times, but we're always delighted to have him come join us. So yeah, please give them a warm welcome. Okay, for those of you who've been coming to the film festival for a long time, some of you may remember that back in the year 2002, we screened a movie called Musa, which was directed by Roy Kim and starred Jung Ho-sung and Ju Chi-woo. And at that time, they came and presented the film to the audience. That was also my first year working at the film festival, so for me, seeing the two of you back here kind of brings back memories as well. But before we start talking about this film, I just thought I'd like to ask if you could share a little bit about your memories of that, your first time back in 2002. Buongiorno, molto piacere. 이 건물 앞이 22년 전하고 똑같아요. 그래서 어제 도착했는데, 어제 오후 늦게 도착했는데, 제가 차에서 내리니까 우성 씨가 그 앞에서 어떤 분들하고 이렇게 기념 촬영하더라고요. 근데 그 모습이 22년 전에 왔을 때하고 똑같은 장면이어서 그 시간이 갑자기 이렇게 확 압축돼서 바로 엊그제처럼 느껴졌어요. 그래서 되게 신기한 느낌을 받았습니다. Allora, sono arrivato ieri pomeriggio e praticamente ero davanti al teatro esattamente come 22 anni fa, quindi già un'impressione che sembrava di tornare indietro nel passato. Poi anche quella volta lì ero con Jung Ho-sung, quindi lui che ha trovato un po' di gente che conosceva già molto bene e facevano delle foto, era proprio come tornare indietro di 22 anni fa, quindi mi sono sentita quasi meravigliata di questa sensazione molto particolare e strana. 예, buongiorno. 예, 저는 우디네를 이렇게 띄엄띄엄 계속 보고 있거든요. 여기 우디네 영화제가 계속해서 잘 진행되고 있구나 하고 이제 익숙한 영화제를 기분 좋은 반응을 하고 있는데, 새삼스럽다라는 표현이 이상적으로 나옵니다. 감독님이랑 다시 딱 보니까 22년 전에 맞아 무사라는 영화로 우디네를 처음 왔었지. 그리고 22년 만에 이렇게 감독님과 다시 보니까 더 기분이 뭔가 새삼스럽고 좋고 새로운 느낌. 그리고 그때 이제 22년 전에 점심 때 그라빠를 처음 마셔본 기억이 다시 나면서, 맞아, 우디네에서 내가 그라빠를 배웠다. 그게 이제 새삼스럽게 다시 기억나고 그랬습니다. Allora io vengo molto spesso, quindi tanti anni che vengo, quindi è un festival per me proprio molto come un amico, quindi lo vedo spesso e mi sento quasi come se fossi a casa, però come dire è stata una cosa un po' strana, come ha sentito sempre i direttori, il regista che ha questa sensazione di essere meravigliato perché essere con lui dopo 20 anni, 22 anni, che eravamo venuti per il film che si chiamava Musa, è stata una sensazione molto strana e bellissima. Poi a quel momento mi sono ricordato com'era questo festival 22 anni fa, mi ricordavo proprio a pranzo
per la prima volta assaggiato la grappa, quindi mi sono ricordata tutte le cose bellissime che avevo a Udine e anche proprio grappa è stata una cosa che mi ha collegato questo tempo. 그리고 어젯밤에 또 20년 전 함께 일했던 홍콩 친구들을 만났어요. 그래서 이번 우리네 방문은 여러모로 옛날 기억들을 이렇게 추억하게 되는 그런 자리였던 것 같아요. Tra l'altro ieri ho visto anche un po' di amici di Hong Kong che non li vedevo da 20 anni, quindi è stata sempre una cosa di lontani ricordi che mi hanno fatto molto piacere. Okay, let me talk a little bit about this film. The title is 1212 a Day. In Korean, the title translates as Soul Spring. And this has been a tremendously important film for the Korean film industry because since the pandemic, the industry has been struggling. And this movie was released in November last year. Grossed 13 million tickets. It's been tremendously successful. It's based on real history. The film will be screening tomorrow night, and so it's unfortunate that we couldn't get a chance to show you the film first. But I think that when the Korean audience watches this film, they already have a lot of background information that affects how they view the film. And so perhaps this is a good opportunity to fill you in a little bit on the history and the background, so that when you watch the film tomorrow night, you can put it more into context. But the first question I'd like to ask Director Kim is related to December 12, 1979, which is the 12/12 in the title. I understand that you have personal memories from that night. And just to explain briefly, Korea had a military dictatorship under President Park Chung-hee from 1961 until his assassination in 1979. And there was a brief period where it appeared that society might be moving towards a more democratic and open system until the events of this night. So yes, tell us what you experienced on that day. 79년 12월 12일은 그때 제가 고등학교 다니고 있었습니다. 고등학교 3학년이고 19살이었는데 그날 밤에 저희 동네에서 총소리가 났어요. 저희 집에서 아주 가까운 거리에 육군 참모총장 공간이 있었는데 거기서 이제 총격전이 벌어지는 소리를 듣고 그걸 구경하러 갔었어요. 그래서 이게 어두워서 불을 다 정전을 시켜놔서 어둡고 자동차 불빛만 보였는데 한 20분에서 30분 정도 어둠 속에서 이제 그걸 구경하려고 하는데 경찰 아저씨들하고 군인 아저씨들이 이제 가까이 오게 해서 근데 호기심이 왕성했던 19살이어서 그런지 그거를 어둠 속에서 그 총소리를 듣던 약간 되게 무섭고 근데 또 굉장히 추운 날이었거든요. 그래서 그때 기억이 아주 머릿속에 많이 남아있고 이제 그래서 그런지 좀 다른 사람보다 이 사건에 대해서 너무 궁금했습니다. 하지만 이제 그날 벌어진 사건의 주인공들이 정권을 잡았기 때문에 그 사람들이 그 일을 완전히 숨겼어요. 그래서 전혀 알 수 없었는데 한 7년이 지난 다음에 청문회를 통해서 그 사건이 드러나면서 제가 그때 무슨 일이 있는지를 알게 됐죠. Allora, io andavo alle superiori del terzo anno, quindi avevo 19 anni. Mi ricordo benissimo quella sera che faceva freddo e ho cominciato a sentire gli spari, quindi ero uscito per vedere cosa succedeva nel mondo. E in quel momento c'era anche il blackout, quindi non vedevo nient'altro che tante macchine che passavano e tanti spari. Quindi ad un certo punto sono arrivati i poliziotti per dirci di andare a casa
però siccome avevo un'età molto vivace, curioso, quindi volevo sapere cosa succedesse e cercavamo di capire cosa succedeva, però non potevamo sapere niente. Dopodiché il governo loro hanno preso proprio il potere di governo, quindi questo episodio proprio è stato nascosto per tanti anni e poi dopo c'è stato proprio un'occasione di dover svelare tutto il segreto del paese, quindi dopo circa 7 anni ho avuto queste informazioni e lì ho detto ecco finalmente ho capito cosa succedeva quel giorno quando andavo alle superiori, quindi questa cosa per me è una cosa che è una memoria molto personale, è una cosa molto forte, per cui ho voluto raccontare questa storia. Yeah, I'd also like to ask how you felt when you first read the script, when you heard about this project, because I mean, this is an event in history, this military coup, that is very important, but it was rarely shown in films until this film. So, yeah, tell us about your feeling when you read the script. 어떻게 거절하지? Vorrei chiudere questa domanda. 이제 감독님이 이 서울의 봄을 한다고 이제 말씀하시고 모니터링을 먼저 부탁을 하셨어요. 그래서 이제 시나리오를 먼저 읽을 기회가 있었는데 시나리오에서 이제 전두건이라는 어떻게 보면 그 악인인데 역사의 승자. 이 캐릭터가 미화가 되지 않으려면 굉장히 조심히 잘 다뤄야 되는 이야기구나. 그 걱정을 그냥 말씀드렸고 그 다음에 이제 알아서 좋은 배우들 캐스팅을 잘 찍으시면 되겠다라고 생각을 하고 있었죠. Allora, quando ho letto il copione, prima cosa che ho pensato, come faccio? Ok, la cosa importante è una storia di una persona cattiva che ha vinto, quindi dobbiamo stare molto attenti a non abbellire questa persona che è in realtà una persona pessima. Quindi ho detto ok, accetto, poi io mi fido di te, tutto, anche per il casting, così gli ho dato tutta la responsabilità. 그때 이제 캐스팅 상황이 이렇게 돌아가는 거 보니까 이게 점점 나한테 올 것 같다라는 이제 불안한 예감이 들잖아요. Poi ho visto che stavano facendo il casting e cominciavo a intuirmi che mi sa che dovrò essere dentro, quindi avevo un po' paura, un po' timore. 불안한 예감은 틀리지 않더라고요. Come sempre è stato azzeccata questa sensazione molto brutta. 그래서 사실은 제가 이제 이 프로젝트를 하기 전에 헌트라는 영화에서 약간 그 전두환이라는 인물과 다른 시대에 그에게 이제 대척하는 어떤 캐릭터를 했는데 그래서 이제 그 우려를 말씀드렸어요. 서울의 봄이라는 영화는 이제 전혀 다른 영화인데 관객들로 하여금 정성이라는 배우가 있기 때문에 거기에 또 전두환이라는 역사적 인물이 대치되고 있는 상황에서 그 관객들이 그냥 편하게 받아들이기에는 조금 장애물이 되지 않을까 제가 그런 우려를 말씀드렸죠. Poi avevo girato un film che si chiama Hunt, che si parlava di sempre Chanduan, che è una situazione molto simile, però in un'altra epoca. Quindi secondo me i spettatori potevano anche un po' essere influenzati da questo mio ruolo che ha avuto in quel film e poteva essere anche un ostacolo, quindi mi sono preoccupata di questo e ho anche parlato direttamente con il regista. 근데 이제 감독님은 저를 설득하는 감독님의 말을 아주 단순했어요. 괜찮아. E la parola per convincermi è stata semplice, tutto ok. 그리고 이제 같이 하기로 하고부터는 사실 이 sorry, excuse me. Why? 괜찮아 한 다음에 제가 괜찮아 너 안 해도 돼. 대신 나는 이 영화를 엎을 거야 이렇게 얘기했어요. 그런 식으로 협박을 했는데 그게 통했습니다. 네. E
lui ha detto solo tutto ok, ha detto tutto ok, ma se tu non lo accetti io non faccio neanche questo film, quindi non è tutto ok in questo caso. 이 심리적 폭력을 행사하신 거죠. Ha usato un po' di violenza psicologica. 근데 이제 이티신이라는 인물도 사실 역사에 있었던 어떤 한 인물을 모티브로 했기 때문에 그 실존 인물은 거의 전두환과 같이 그때는 이제 뭐 마초의 시대이기 때문에 불같은 성격의 소유자들이었어요. 근데 이제 감독님이 저랑 합의로 마음 먹으시고는 이제 그 캐릭터를 저에게 맞는 어떤 성향의 인물을 이렇게 계속해서 바꾸는 작업을 저를 앉혀놓고 하신 것 같아요. Allora, l'Itesin era molto caloroso, anche all'epoca i maschi dovevano essere molto macho, quindi aveva questo carattere come altrettanto Santuan, però mi ha scelto come attore e col regista abbiamo collaborato tanto per un po' dire questo personaggio che poteva essere troppo forte, quindi ci siamo studiati insieme e lui ha trovato un modo abbastanza adattante e poi giusto per raccontare proprio una persona che esiste, che aveva un carattere un po' più forte, però alleggerendo un po' di carattere. 그리고는 이제 레퍼런스 자료라고 하면서 보내주신 영상들이 있는데 최다 제가 그 뉴스 인터뷰하는 모습에 저를 보내주신 거예요. Poi mi ha mandato un po' di referenze dicendo guarda studia questi video così puoi fare meglio questo ruolo e in realtà tutti i riferimenti erano me che ero filmata quando facevo interviste. 그걸 받아보고 이제 이제 시작됐구나. 이 숙제의 관문이 열리면서 계속해서 나오는 이 숙제를 어떻게 깨고 나가야 되지 그런 걱정으로 시작했죠. E da quel momento ho capito che sono arrivati tantissimi compiti, anche piuttosto pesanti, e da lì ho detto va bene, cominciamo a fare questi compiti. 조금 부연 설명하자면 제가 보내드린 인터뷰 영상은 어떤 것이냐면 우성 씨가 한국에서 유엔 난민 기구의 이제 친선대사 역할을 한국에서 지금 10년 정도, 10년 넘네요. 10년 하고 있어요. 그런데 여기 또 이태리나 유럽은 어떤지 모르지만 그 난민 문제에 대해서 거론하는 거에 대해서 이제 또 그거를 좋게 생각하시는 분들도 많지만 어떤 분들은 굉장히 부정적으로 반응하시는 분들이 많아요. 그래서 저는 우성 씨한테 오래전부터 이게 좋은 일이지만 반대하는 사람들이 이렇게 많은데 굳이 유명한 배우가 이런 좀 위험한 역할을 계속 오랫동안 할 필요가 있느냐라는 얘기를 했어요. 친한 사이니까. 그런데도 우성 씨가 이제 자기 고집을 갖고 계속 그 일을 하고 있을 때 이제 본인은 그 난민 문제를 사람들한테 잘 설득하기 위해서 굉장히 조심해서 인터뷰를 하더라고요. 그러니까 인터뷰를 할 때 단어 하나, 그 다음에 이제 어떤 표현을 써야지 이게 사람들을 잘 설득할 수 있을까 해서 제가 알고 있는 우성 씨의 평상시 모습보다 훨씬 조심해서 한마디 한마디 하더라고요. 근데 그 인터뷰 모습이 너무 좋았어요. 그래서 저 캐릭터를 우리 영화 속의 인물에 써야겠구나. 그래서 우성 씨의 일부분이겠지만 그 모습이 있는 인터뷰를 제가 보내드렸더니 이제 왜 이딴 걸 보냈냐고 저한테 그러더라고요. Allora, volevo spiegare un po' delle interviste, i referenti che avevo mandato a Chao Musang perché in realtà sono interviste che lui faceva perché lui è una figura di ambasciatore di UN per gli immigrati e quindi immigrati in difficoltà, quindi noi sappiamo benissimo, poi anche in Europa si parla di questa cosa qua che è molto sensibile perché tanti
dicono una cosa bella, però altrettanto sono al contrario di questa opinione, perché ci sono anche tanti lati molto negativi. Quindi per 10 anni Song Sang fa questa figura e ho visto interviste che parlava di queste figure, cioè, facendo questa figura per convincere le persone o per comunque spiegare quello che lui fa. E lui sceglieva proprio le parole con tantissima attenzione e che era una persona molto tranquilla, convincente, ma forte senza essere forte fisicamente, nel senso che proprio avevo visto questo lato di Song Sang, che è una parte piccolissima di lui, che mi ha convinto questo personaggio deve essere proprio il Tae-sing nel film, quindi abbiamo studiato bene e ho scelto per questo motivo come referenti, che ho scelto per studiare a Song Sang e gli ho detto ma che cavolo di filmati mi hai mandato, però il motivo era quello. I'd like to talk a little bit about the production of the film, and actually before I do that, let me introduce the producer, Kim Won-hook, who is here with us as well. He's a very important producer in Korea who's produced a lot of successful films in the past decade. Inside Man, Deliver Us from Evil. He's worked together with Ho Jun-ho and has produced A Normal Family, which will screen here this week. But I think that this was a very ambitious project, and it was made at a time when people in the Korean film industry were very pessimistic about the audience. After the pandemic, theater going in Korea dropped by about half, and it's been very difficult to bring the audience back to the theater. So I think that this project, it's a very meaningful project, perhaps also a risky project, given its size and the very pessimistic mood in the industry and at the box office. So I'd be curious to hear how you felt this film could connect to the audience. I think the audience is changing in Korea. Why did you think this film could work with the audience? 사실 그거 잘 모르겠어요. Sinceramente non saprei nemmeno io. 이게 상업적으로 성공할 거라는 생각을 그렇게 하지 못했어요. 이 영화를 시작할 때도 그렇고 이 영화가 상업적으로 성공할 거라고 생각하는 사람은 제가 딱 한 사람밖에 모르는데 그 사람이 우리 김홍욱 대표예요. 혼자만 이 영화가 잘 흥행이 될 거라고 그러더라고요. 근데 저는 지금도 이게 이제 재밌는 영화가 아니잖아요. 보고 나면 좀 화가 나고 그리고 이제 팬데믹 때문에 이제 사람들이 비싼 돈을 주고 극장에 온다면 즐거움을 얻으려고 오는 건데 이게 즐거움을 주지 않는 영화니까 이게 저희가 이제 개봉을 하기 바로 직전까지도 영화가 이렇게 잘 될 거라는 생각은 조금도 하지 못했습니다. 근데 우리 김홍욱 대표가 저한테 이 프로젝트에 자기가 이걸 하고 있다고 얘기는 했었어요. 근데 2019년인가 지금부터 한 4, 5년 전이죠. 그때 이제 이 시나리오에 대해서 저한테 초고 나온 시나리오를 보여줬는데 그때 그 시나리오가 굉장히 훌륭했어요. 원래 김홍욱 대표는 감독들한테 시나리오 줄 때 이미 굉장히 완성도가 높은 시나리오를 주는 사람으로 좀 잘 알려져 있는 분인데 그 시나리오가 너무 훌륭했어요. 그런데 그리고 제가 어렸을 때 개인적인 기억이 있잖아요. 그래서 그 시나리오를 받는 순간부터 너무 이 시나리오가 저한테 뜨겁게 느껴져서 한편으로는 이걸 너무 하고 싶은 마음이랑 또 한편으로는 이 이야기를 아까 우성 씨가 말한 것처럼 잘못 만들면 안 될 것 같은 근데 이거를 또 그대로 만들면 이 비극적이고 좀 슬픈 역사를 너무 또 정당화시키는 게 아닌가 그런 문제 때문에
그래서 시나리오를 받은 다음에 굉장히 오래 고민을 했는데 한 1년간 고민했어요. 할까 말까 할까. 왜냐면 주변 사람들이 이거 하지 말라는 사람이 훨씬 많았어요. 근데 Innanzitutto avevo pensato che questo film proprio commercialmente non poteva avere un successo anche prima di fare il film, ma anche dopo non l'avrei mai detto, anche nessun altro tranne il producer Kim Hong-gu. A tutti hanno detto ma che film è, no, non avrà successo. Poi il 2019 mi ha dato il copione, l'ho letto bene, era un copione fatto benissimo perché lui è anche famoso per dare copioni già quasi perfetti. Quindi quando l'ho visto ho detto wow, poi mi sono ricordato quando avevo vissuto questo giorno, quando andavo alle superiori, quindi per me è stata una sensazione molto calda e avevo tantissima voglia di fare il film, però fatto bene perché comunque non dovevo raccontare la storia solo così com'è, perché così poteva essere solo una giustificazione per quello che è successo, invece non è quello che volevo raccontare. Quindi per me è stato una cosa che proprio volevo farlo molto molto bene, quindi da lì per un anno ci ho pensato bene e da qui ho deciso di fare il film in questo modo. 아무튼 그 시나리오를 그래서 결국 하게 됐고 하게 되면서는 이제 제가 고친 부분은 이게 너무 승리한 악인에 대한 역사라고 끝나지면 안 될 것 같아서 영화를 보면서 그 사람이 하는 행동이 옳지 못하다는 거를 관객들한테 설득을 하려면 그 영화 안에서 그런 생각을 하는 사람이 있어야 된다고 생각이 들었어요. 그래서 그 역할을 이제 우성 씨한테 맡기고 대신 원래 실존 인물, 우성 씨가 맡은 실존 인물은 오히려 악인보다 더 뜨겁고 막 열정적인 마초 같은 분이었는데 그분의 성격이나 이런 거를 좀 바꿔서 실제 우성 씨 같은 친분 대사 할 때 우성 씨 같은 성격으로 바꿔서 하면 관객들이 많이 공감을 하겠다라는 생각을 해서 그 부분만 제가 고치고 그래서 하게 됐습니다. 근데 지금도 흥행이 왜 크게 되는지 솔직히 잘 모르겠습니다. Allora, da proprio il copione che è stato fatto io ho modificato pochissimo perché comunque era già un copione fatto benissimo, però non volevo mai dare questo messaggio che c'è stata questa vittoria grande di una cattivissima figura coreana, quindi non volevo far vedere questa parte del film, ma che dovevamo far vedere che non era una cosa giusta, quindi dovevo trovare il modo giusto e mettendo Song Song come attore e usando sua figura vera come ambasciatore dell'UN e immigrati, quindi solo questa parte qua ho cambiato un pochino per abbellire questa figura e per il resto Lee Tae-sing in realtà era una figura molto forte, macho, quindi c'è stata solo questa modifica piccola. E però ancora non so perché questo ha avuto questo successo, che sono venuti così tante persone a vederlo. Okay, I have a question for Jano-san. This is the 5th time that you're working with director Kim. In those films over the years, there was Beat in 1997 and City of the Rising Sun with Jung Jae. Kind of early examples of kind of bringing the action genre or kind of youth action genre in Korea. Musa was shot in China, a very ambitious film. And there's also the movie Asura from 2016 that was also very intense film that looked at corruption and crime. And so having worked together with Director Kim, how is the shooting of this film different from the previous ones? I mean, how is this
experience of shooting this film compared to the other times? 그 감독님은 돌이켜 보면은 늘 현장에 최선을 다하시는 분이었던 것 같아요. 그 현장에 최선을 다하시는 방식이 더욱더 시간이 갈수록 노련해지고 치밀해지고 악착 같아지고, 그러니까 시간이 갈수록 그 현장에 같이 하는 스태프들과 배우들은 그 치밀한 악착함에 끌려가야 돼요. Allora, è un regista che si impegna al massimo, è sempre stato un regista proprio che si impegnava tantissimo, però con gli anni lui è stato diventato sempre più bravo, ma anche più dettagliato e anche sempre più mordente, quindi noi staff dobbiamo seguirlo, è duro. 그리고 이렇게 쭉 보면 이제 캐릭터 무비라고 할 수 있는 어떤 장르들을 이렇게 만드셨는데, 보면은 이 관계 안에, 그리고 이 개인과 개인, 그리고 개인과 사회, 이 관계 속에서 만들어지는 그 딜레마, 스트레스에 더 집중을 하시는 것 같아요. 그리고 이제 서울의 봄을 촬영을 할 때는 사실 이 역사적인 어떤 사건을 이야기하는 거지만, 그 시간 안에 놓인 그 인간의 본성을 담으시려고 하는 것 같더라고요. 그래서 사실은 서울의 봄을 촬영을 하면서 그 감독님이 그 어떤 사건을 영상화하는 데 그치지 않고 거기에 놓인 한 인간 중상들 한 명 한 명의 그 심리적 상태의 선택과 갈등, 고민, 이거를 담으시려고 하는 것을 확인했을 때 굉장히 재미있는 작업이라는 생각을 했었어요. Allora, lui si concentra tantissimo alle relazioni, quindi nei film per lui è una cosa molto importante dare importanza proprio di relazione tra la società, persona, tra le persone, poi a volte ci sono anche dilemma per anche stress, ci sono tantissime sensazioni, emozioni tra le persone che lui vuole raccontare nel film. E durante questo film ho notato che è una cosa molto forte, è un potere che ha lui, che attraverso il film proprio riesce a raccontare il rapporto e relazione tra le persone. È stato un lavoro piuttosto interessante per questo punto di vista. 그 상황에 내몰린 개개인의 선택과 판단을 보면서 관객들이 저거 정당한 거야? 그 정당성을 물을 수 있는 개입할 수 있는 그런 여지들이 굉장히 큰 영화였다고 생각이 들어요, 서울이고. 그래서 아마 많은 관객들이 스스로가 영화를 보면서 어떤 독해함보다는 그런 질문들, 본인이 그 상황에 놓였을 때 저 선택에 대한 어떤 그 옳고 그름을 스스로가 이렇게 질문을 하면서 그런 것들에 대한 어떤 그 질문 자체가 약간 스트레스고 괴롭기도 하고, 현실을 빗대어 볼 때 왜 현실은 그렇게 정당함과 올바름으로만 돌아가지 않지 않은 부조리에 대한 질문, 이런 것들이 이루어지면서 사람들이 이 영화를 바라봤던 것 같아요. Secondo me infatti il pubblico ha visto questo film non per il divertimento, però è proprio si mettevano in condizione di dover pensare e mettere al loro posto, quindi era un film piuttosto che faceva pensare, è proprio ogni persona che vedeva questo film secondo me si metteva al posto di tanti personaggi che potevano essere, quindi c'è stato sempre un dilemma di essere giusto o non giusto, quindi lui vuole raccontare la giustizia, però in realtà nel mondo non c'è solo giustizia, ma c'è tantissima ingiustizia, quindi le persone che vedevano questo film secondo me sono stati veramente coinvolti e si sono sentiti coinvolti, quindi questo è stato un motivo che poteva avere un successo del genere. Let me ask just one more question and then we'll open it up to the audience. I mean, there was a meme associated with this film that became kind of famous where because this is a film that makes you so angry when you're watching it, audiences would kind of record their
heartbeat on their smartwatches and watch it kind of rise as their rage built, in watching the film, and then they post that on social media. I mean, this is a story that it's inherently dramatic and infuriating because Korea had kind of a better future before its eyes, and then in one night that was taken away by this very ambitious group of people. But also, I think the filmmaking is very effective at building tension and in creating this stress and pulling you into the story so well. So it's not only the story, it's the filmmaking that creates this tension. And so I'm just curious, how did you do it? How did you approach that? 그 짧게 말하고 해주시고 또 짧게 말하면 이 영화의 그런 그 영화적인 표현의 장점이 있다면 그건 제가 같이 일하는 그 제 스텝 크루들이 우리나라에서 최고인 모든 면에서 촬영, 조명, 음악, 편집 모든 면에서 최고의 팀들과 제가 일하고 있습니다. 그리고 또 영화를 보시면 알겠지만 한국 분들은 보시면 알겠지만 한국에서 정말 연기 제일 잘하는 배우분들이 중년 남자 배우들이 거의 다 나와주셨어요. 그래서 그 배우들의 훌륭한 연기랑 최고 스태프들이 보여주는 그런 기술적 완성도 그런 거는 뭐 한국 영화의 지금 레벨이 기술적이고 연기 레벨 이 정도구나라는 거는 제가 보여줄 수 있다고 감히 말씀드리겠습니다. Soprattutto ho lavorato con gli staff che sono eccellenti, sono tutti quelli che hanno lavorato per questo film, sono i migliori per qualsiasi parte, quindi comprendiamo tutti quelli che hanno lavorato, erano quelli migliori proprio della Corea e più anche attori di questa età non giovanissima, però sono quelli che sono veramente bravi a fare il loro lavoro, quindi posso dire sicuramente una cosa certa è che ho lavorato con un team che era già fortissimo e questo è stato ovviamente un vantaggio molto grosso. 제가 영화가 끝난 다음에 그 한국의 그 많은 배우들 또 그 훌륭한 스태프들이 왜 그렇게 열심히 했나를 생각해 보니까 그리고 그분들하고 얘기를 해보니까 저는 제가 이제 아마 그 중에 제일 나이가 많은 사람인데 저는 19살 때 글을 겪었고 다른 분들은 이제 그 사건은 79년에 벌어졌지만 그 사건의 진실이 밝혀진 거는 96년, 97년입니다. 그래서 그 영화에 참여한 중년의 그 스태프들 배우들이 자기가 청소년이나 대학교 때 이 사건의 진실을 알게 됐거든요. 그래서 아마 그냥 영화를 한다기보다는 우리들이 지나온 과거의 그 뼈아픈 역사의 한순간을 우리가 모여서 그날 하룻밤을 재현한다는 작업에 굉장히 그 헌신을 다해준 것 같아요. 이거는 우리가 꼭 기록을 해서 이거를 전혀 모르는 젊은 관객들한테 잘 보여주자. 그래서 그분들이 이 영화를 재밌게 보고 재밌게 보지 않으면 찾아보지 않잖아요. 그래서 영화를 굉장히 흥미진진하고 박진감 있게 또 긴장을 갖고 끝까지 보게 만들고 다 본 다음에 영화적 만족을 느끼고 그래야지만 이제 역사책을 스스로 찾아보게 된다. 그러니까 학교에서 가르치는 역사가 아니라 본인이 스스로 호기심을 느끼는 역사가 진짜 자기의 역사잖아요. 그래서 그렇게 하기 위해서 열심히 한 것 같습니다. Allora, ho già detto prima, però ho lavorato con gli staff migliori, proprio eccellenti della Corea e pensarci bene, magari sono più vecchio di tutti questo team, però tutti quelli che hanno lavorato, quando è successo il 12-12, io avevo 19 anni, ma loro magari avevano 12 anni, 11 anni, comunque erano teenager, adolescenti, e che tutti poi nel 96-97 sono venuti fuori la verità e loro erano molto sensibili a capire cosa era successo, quindi
una cosa, una parte della storia coreana che era ingiusta e che tutti erano molto arrabbiati con questa realtà e anche erano concentrati perché loro hanno proprio vissuto questo periodo quanto forte a me, quindi questa è stata una passione per tutti perché tutti insieme volevamo raccontare questa giornata, cioè una giornata nel tutto il film per concentrandoci a vedere quello che è successo realmente in quel giorno. E questa è stata la forza che è stata raccolta, poi il film non doveva essere noioso, quindi ci siamo concentrati anche per dare un po' di adrenalina, un po' di tensione, in modo da far vedere alla gente, per attrarre comunque gente, poi questi proprio i giovani che non sapevano cosa era successo in questo periodo, grazie a questo film hanno saputo quello che è successo e questo secondo me è proprio studiare la storia coreana, non quello che insegnano solo a scuola, ma proprio ognuno di loro che si interessa per capire cosa succede al mio paese, cosa era successo e per questo secondo me il pubblico ha avuto una reazione molto positiva. Okay. I'm sorry to not leave more time for questions, but does anybody have a question that they would like to ask our guests? 저는 한국에서 영화를 보고 Una studentessa coreana, sto studiando il cinema e ho avuto questa bellissima occasione di collaborare con Udine, nel campus. Ho visto benissimo questo film e ho imparato un po' di cose, e solo che io sono nata nel 99, quindi tutto quello che è successo per me era una parte della storia che ho imparato. Quindi secondo me è un film del genere, quando viene presentato in Corea sicuramente è molto diverso da quando si presenta all'estero, perché i coreani comunque noi sappiamo tante cose di base, invece all'estero non è che conoscono a tutti la storia della Corea, poi la parte così che era stata nascosta. Quindi vorrei capire, ovviamente ognuno di noi, cioè tutto il pubblico è libero di pensare quello che vede, però se lei come regista ha qualche suggerimento oppure qualcosa che vuole raccontare anche all'estero, mi farebbe piacere saperlo. 외국 관객들이 이 영화를 어떻게 보는지는 사실은 많이 생각해보지 못했습니다. Sinceramente non ci ho pensato più di tanto cosa potrebbe avere una reazione, cioè un pubblico straniero, quindi 한국에서는 영화가 이제 판재믹 때문에 후반 작업을 굉장히 1년 넘게 했거든요. 그래서 편집하고 그럴 때 이제 번역을 해서 달수 선생님이 해주셨는데 영화제에 출품하고 그러는 거는 있는데 예선 같은 거. 그런데 제가 후반 작업하는 동안에 영화제 이렇게 뭐 테이프로 보낸 거는 있겠지만 참석하는 거는 한 번도 하진 않았어요. 왜 그러냐면 영화제를 참석하게 되면 그때 영화를 또 완성시켜서 이제 다 해서 이렇게 패키징을 해서 보내야 되는데 그런 시간이 너무 아깝더라고요. 저한테는. 저는 이 영화를 그 시간에 조금이라도 편집을 더 다듬고, 그래서 한국 사람들한테, 특히 젊은 세대들한테 이 영화를 보여주고 그 사람들이 이 영화를 많이 보게 하는, 물론 마음속에는 상업적 성공도 꿈꾸고 있었어요. 근데 그것보다는 이제 젊은 사람들이 이 영화를 많이 봐줬으면 하는 그런 마음이 있어서 해외 시장이라든가 해외 영화제를 제가 막 가자고 저 감독으로서 요청한 건 없고, 지금 해외 영화제는 사실 이 사브리나하고 토마스한테 제가 약속을 해서 작년에 내가 우드네는 꼭
22년 만에 꼭 오고 싶다 그래서 지금 제가 제 의지가 반영된 첫 번째 영화제가 여기 왔어요. 그래서 저 개인적인 추억 때문에 온 거지만 이제 내일 상영회를 하니까 이태리 계신 관객분들이 어떻게 볼지 궁금은 해요. 하지만 뭐 그걸 기대하거나, 왜냐면 이게 한국 사람들만 알 수 있는 내용이라고 저는 생각했기 때문에 외국분들이 어떻게 볼지는 모르겠습니다. Quando ho fatto questo film, che stavamo facendo ancora proprio perfezionamento, post-produzione e c'erano un po' di richieste, poi nel frattempo c'è stato quasi un anno perché c'è stata pandemia globale, quindi durante questo tempo si faceva la traduzione e a volte c'erano richieste da qualche festival, però non ero molto interessato perché comunque per me la cosa più importante è far vedere questo film proprio ai giovani coreani che capiscono quello che è successo. Quindi è vero che abbiamo mandato qualcosa, però non sono mai andato a presentare personalmente, quindi non ci ho pensato cosa devo dire al pubblico straniero. Però per Udine e soprattutto per il mio ricordo personale ci tenevo tanto a tornare, quindi ho chiesto a Sabrina Thomas, per favore, dopo 22 anni io vorrei tornare a Udine, quindi domani vedremo il film e vedrò che reazione avrà questo pubblico. 그 개인적 부탁으로 오게 된 거예요? Quindi è stato un favore personale venire qua. 큰일이네. È un grosso problema. 지금 우딘의 관객분들의 반응이 정말 중요하네요. Vediamo reazione di pubblico udinese. 이게 개인적 부탁으로 끝날 영화인지 아니면 관객들에게 호응을 얻을 수 있는 영화인지 여러분의 시선에 이제 달려있네요. Tutto dipende da voi se sarà solo un film che ha portato il suo interesse personale oppure sarà interessante anche per il pubblico. 영화가 좀 길고 지루하니까 너무 기대 많이 하지 마십시오. Mi raccomando, è un po' lungo, un po' noioso, quindi non aspettate troppo. 그렇죠. 액션도 그렇게 없고 Non ci sono tante azioni, 전화기 액션. 그 전화로 통화만 하고 sempre telefonate, 사정하고 poi 큰일이네요 이거. supplicano. Vediamo un problema, ma vediamo. 제가 근데 영화를 보기 전에 관객분들한테 감독으로서 무슨 말을 하는 거는 저는 안 좋은 것 같아요. 다른 감독이 그렇게 얘기하는 거를 좋게 생각하지 않지만 그래도 오늘 이런 자리가 있으니까 한 말씀을 드리면 한국이 지금 굉장히 아시아의 파이스트 그 나라 중에서 굉장히 민주화가 많이 된 나라잖아요. 그리고 오히려 이 영화는 그 극동이나 동남아에 있는 몇몇 나라에서는 아예 상영이 되지 않는다고 하더라고요. 그런데 아시아에 이제 한국이라는 나라가 지금 누리고 있는 거를 그 얼마 전에는 어떤 일이 있었고, 근데 그런 일이 있었기 때문에 그걸 우리가 알았을 때 젊은 사람들이 굉장히 그거에 대해서 분노했어요. 그 힘이 한국 사회를 확 이렇게 변화시키고 운동을 일으키는 큰 그 역할을 했다고 생각해요. 그래서 저는 이 사건을 보는 한국 사람들은 그때 그 일을 떠올리고 그런 일이 있었구나를 생각하면서 지금 우리가 누리고 있는 민주주의에 대한 생각을 한다고 생각하거든요. 그러니까 이태리 분들은 또 어떨지 모르지만 오늘이 이태리의 굉장히 중요한 날이라고 들었어요. 그러니까 그런 관점에서 봐주시면 고맙겠습니다. Allora, di solito a me non piace dire, prima di far vedere il film, dire mi raccomando, fate questo, sarà così, però alcuni registi ci tengono a dirlo. Però visto che abbiamo questa occasione prima della visione, vorrei dire che è una storia molto forte, importante, ingiusta che è successo in Corea, però ora la Corea è uno dei paesi comunque nei Far East dell'Asia che ha comunque più democrazia rispetto a tanti altri paesi in Sud Asia così, quindi anche
ho sentito che in certi paesi asiatici non possono neanche far vedere questo film, quindi è stato vietato. E secondo me la Corea, che adesso è così democratica, così moderna, che la gente comunque vive nella libertà, però così poco tempo fa succedeva una roba del genere, quindi è una cosa forte e che grazie a queste cose noi adesso abbiamo questa libertà, questa democrazia, quindi pensiamo anche un po' a questo cambiamento che c'è stato grazie a questo film. Spero che anche tanti giovani capiscono quello che è successo e nel futuro loro faranno qualcosa di più positivo. 짧게 말씀하신다더니 길게 말씀하셨네요. Aveva detto che raccontava una cosa cortissima, invece ha raccontato sempre tante cose. Okay, personally, I'm quite optimistic that the audience will connect very strongly with this film. Even if you know nothing about Korean history, the characters in this film you will recognize in the histories of your own countries. And so I encourage you all to come tomorrow night to watch this film. I'm sorry we don't have more time. We're over our limit already. But thank you very much for coming today. And please forgive us.